श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ त्रिंशो अध्याय। वायुरुवाच। स्थाने संशयतं विप्रा भविद्रहेतु चोदिते जिज्ञासा हि न नास्तिक्यं साधयेत् साधु बुद्धिषु प्रमाणमत्र वक्ष्यामि सतां मोहे निवर्तकम् असन्तात्वन्यथा भावा प्रसादेन विना प्रभो शिवस्य परिपूर्णस्य परानुग्रहम् अन्तरा न किञ्चिदपि कर्तव्यमिति साधु विनिक्षितं स्वभाव एव पर्याप्त परानुग्रहकर्मणि अन्यथा निस्वभावेन न किमप्यनुगृह्यते परं सर्वमनुग्राहां पशुपाशात्मकं जगत् परस्यानुग्रहार्थं तु पत्युराज्ञा समन्वया पतिराज्ञापक सर्वमनुगृह्णाति सर्वदा तदर्थमर्थ स्वीकारे परतन्त्र कथं शिवा अनुग्रहानपेक्षोऽस्ति न हि कक्षिदनुग्रह हता स्वतन्त्रशब्दार्थं नपेक्षत्वल्लक्षण एतत् पुनरनुग्रहं परतन्त्र तदिष्यते अनुग्रहादृते तस्य भुक्तिमुक्त्योर्नन्वयात् मूर्तात्मानोपनुग्रहा शिवाज्ञाननिवर्तनात् अज्ञानाधिष्ठितं शम्भोर्न किञ्चिदेह विद्यते येनोपलभ्यतेऽस्माभिः सकलेनापि निष्कला स मूर्त्यात्मा शिवशैव मूर्तिरित्युपचर्यते न हासो निष्कला साक्षात् अच्छिव परं कारणं साकारेणानुभावेन केनाप्यनुपलक्षिता प्रमाणगम्यतामात्रं तत्स्वभावोपपादकं न तावत्रोपेक्षा धीरूपलक्षन्मन्तरा आत्मोपमोल्बनं साक्षान्मूर्तिरेव हि काचना शिवस्य मूर्तिमूर्त्यात्मा परस्तस्योपलक्षणं यथा काष्ठेवनारूढो नाविहुरुपलभ्यते एवं शिवोऽपि मूर्त्यात्मन्यानुरूढ इति स्थितिः यथा गिम्मानयेत्युक्ते ज्वलत्काष्ठस्थाधृते स्वयं नागिरानीयते तद्वत् पूज्यो मूर्तयात्मानः शिवा एत एव हि पूजादो मूर्तयात्मं परिकल्पनं मूर्तयार्थमनि कृतं साक्षात् शिव इव कृतं यथा लिङ्गादावपि तत्कृत्य मार्जया च विशेषता तन्मूर्तायात्मा भावेन शिवोऽस्माभिरुपासयते यथानुगृह्यते सोऽपि मूर्तायात्मा परमेष्ठिना तथा मूर्यात्मा निष्ठेन शिवेन पशवो वयं लोकानुग्रहण्याव्येव शिवेन परमेष्ठिना सदाशिवादये सर्वे मूर्तयात्मानो व्यधिष्ठिता आत्मनामेव भोगाय मोक्षाय च विशेषता तत्त्वस्वरूपेषु मूर्तयात्मसु शिवान्वया भोगकर्म विपाकात्मा सुखदुःखात्मको मता न च कर्म शिवे स्थिति तस्य भोगा किमात्मका सर्वशिवो नुग्रहति न निग्रहाति किंचना निग्रहातं तु येष दोषा शिवे तेषां संभवात् ये पुनर्निग्रह केचित् ब्रह्मदिषु निदर्शिता तेऽपि लोकहितायैव कृता श्रीकण्ठमूर्तिना
ब्रह्माण्डस्याधिपत्यं हि श्रीकण्ठस्य न संशया श्रीकण्ठाख्यां शिवो मूर्तिक्रीडतीं धितिष्ठति सदोषा एव देवाध्या निगृहीता यथोदितं ततस्तेऽपि विपाप्माना प्रजाक्षापि गतज्वरा निग्रहोऽपि स्वरूपेण विदुषां न जुगुप्स्थिता एतैर्हि दण्डेक्षु दण्डोराज्ञां प्रशस्यते यति सद्दिरिक्ष्रत्वेन कार्यवर्गस्य कृत्स्नश न सा चेदीशतां कुर्याज्जगता कथमीश्वरा ईशेच्छा च विधातृत्वं विद्धिराज्ञापनं परम् आज्ञावश्यमिदं कुर्यादिति शासनं तच्छ सानानुवर्तित्वं साधुभावस्य लक्षणं विपरीतं साधोऽसह्यान् सर्वं तत्तु दृश्यते साधु संरक्षणीयं चेद्विनिवर्तं साधु यथा निवर्तते च समाधेरन्ते दण्डो हि साधनं हितार्थलक्षणचेदं दण्डार्थमनुशासनम् अतो यदि परितं तद्धितं प्रचक्षते हिते सदा निष्णानामीक्षरस्य निदर्शनं स कथं दुष्यते सतामेव निग्रहात् युक्तकारिणो लोके ग्रहणीया विवेकिता यदुद्वेजते लोकं तद्युक्तं प्रचक्षते सर्वोऽपि निग्रहो लोके न च विद्वेषपूर्वका न हि द्वेष्टि पिता पुत्रं यो निग्रहति शिक्षयेत् माध्यस्थेनापि निग्रहान्यो निग्रहाति माग्रता तस्याप्यवश्यं यत्ते कचिन्ने मनु वर्तते अन्यथा न हिन्यस्तेव स दोषान् पशोपरान् हिन्नस्ति चायम्प्यज्ञानप्रमाध्यस्थ्यामाचरणम् तस्माद् दुःखात्मिकां हिंसा कुर्वाणो स निर्घ्ना इति निर्बन्धयन्त्येके नियमो नेति चापरे नित्यानज्ञस्य भिषजोरुगणे हिंसा प्रयुज्यन्त न किञ्चिदपि नैर्घण्यघृणो घृणेवात्र प्रयोजिका घृणापि न गुणायैव हिंस्रेषु प्रतियोगिषु तादृशेषु घृण्यनि भ्रान्तया घृह्णान्तरितनिर्घ्ना उपेक्षापीह दोषाय रक्षेषु प्रतियोगिषु शक्तो सत्यामुपेक्षातो रक्षसद्यो विपद्यते सर्वस्यास्य गतं पश्यन् यस्तु रक्ष्यमुपेक्षते दोषाभासान्मुत्प्रेक्ष्य फलता सोऽपि निर्घ्ना तस्माद् घृणागुणायैव सर्वथेति न सम्मतं सम्मतप्राप्तकामित्वं सर्वं त्वनद्य सम्मतं मूर्तयात्तं स्वपि राज्ञाद्या दोषा सन्त ये वस्तुतः तथापि तेषामेवैतेन शिवस्य तु सर्वथा अग्नावपि समाविष्टं ताम्रं खलु सकालिकम् इति नाग्रेसो मल्यातेर्मर्ससंगरकारणात् नागनेरेषु चिन्संगार दशुचित्वम्पेक्षते अशुचे सत्त्वगृह्संयोगाच्छुचित्वमपि जायते एवं शोध्यात्मं संस्क्रानः शुद्ध शिवो भवेत् शिवंसर्गर्तस्तवेष शोध्यात्ममेव हि शुध्यति अयस्यग्नौ समाविष्टे दाहोऽग्निरेव नायसा मूर्तात्मन्यवमैक्षर्यमीक्षरस्यैव नात्मनां न हि काष्ठं ज्वलत्
युधर्वं गिनिरेव ज्वलत्यसो काष्ठसायाङ्गरता नागनेरवम् अत्रापि योज्यताम् अत एव जगयत्स्मिन् काष्ठपाषाणमृत्स्वपि शिवावेशवशादेव शिवतत्त्वमुपर्चयते मैत्र्यादयो गुणा गौणास्तस्मातेभिन्वृत्तय तैर्गुणरूपरक्ताना दोषाय च गुणाय च यतु गौणमगौणं च तत्सर्वमनुगृहता न गुणाय न दोषाय शिवस्य गुणवृत्तया न चानुग्रहशब्दार्थ गौणमाहुर्विपक्षिता संसारमोचनं किन्तु शैवमाज्ञामयं हितं तद्व्याकरणं यद्वित्तं तदनुग्रह सर्वं हितेन युजानाम् सर्वानुग्रहकारका यस्तुपकारशब्दार्थस्तमप्याहुरनुग्रहं तस्यापि हेतुरूपत्वाच्छिव सर्वोपकारका हिते सदा नियुक्तं तु सर्वं चिच्चिदात्मकं स्वभावप्रतिबन्धं तत्सं न लभते हितं यथा विकाशयत् ये रविपद्यानि भानुभिः समनार् विकसन्त येव स्वभावानुरोधता स्वभावोऽपि हि भावानाभाविनोऽर्थस्य कारणं न हि स्वभावो नश्यन्त मर्थकृत्रिषु साधयेत् सुवर्णमेव नागारं द्रावयत्यग्निसङ्गमम् एवं पक्कं लानेव मोचयेत्र शिवापुरान् यद्यथा भवितुं योग्यं तत्तथा न भवेत् स्वयं विना भावनया कर्ता स्वतन्त्रसन्ततो भवेत् स्वभावविमलो यद्तत्सर्वनुग्राहकः शिवा स्वभावमलिनास्तद्दात्मनो जीवसञ्चिता अन्यथा संसरन् येते नियमान शिवा कथं कर्ममायानुबन्धोऽस्य संसार कथयते बुधे अनुबन्धोऽयं यस्यैव न शिवस्येति हेतुमान् स हेतुरात् नामेव निजो नागन्तुकोमला अगन्तुकत्वेकस्यापि भाव्यं केनापि हेतुना यूयं हेतुर्सावेकस्वत् सत्त्वविचित्रस्वभावता आतन्तायास्मद्वेपि बधा मुक्ता परेयता बधेशेवेव पुनः केचल्य भोगाधिकारता ज्ञानेक्ष्यारदिवेशम्य भजन्ते सोत्तराधरा केचिन्मूर्तयात्मा यान्ति केचिदासनगोचरा मूतार्यात्मसु शिवा केचिद्वनामुदर्सुस्थिता मध्ये महेश्वरा रुद्रा सत्त्ववाची न पदे स्थिता आसनेऽपि च मायया परमात्करणात्रयं तत्राप्यतमास्थितो धस्तादन्तरात्मा च मध्यता परस्तात्परमात्मेति ब्रह्म विष्णु महेश्वरा वर्तन्ते वसवा केचित् परमात्मपदाक्षया अन्तरात्मपदे केचिदात्मपदे तथा शान्तयितपदे शैवा शान्तिमाहेश्वर तथा विद्यायां तु यथा रौद्रा प्रतिष्ठायां तु वैष्णवा निवर्तौ च तथात्मानो ब्रह्माण्डयोनया देवयोनयष्टकं मुख्यं मानुष्यमथ मध्यमं पक्षदायोधमा पञ्च योनयस्थाक्षतुर्दश उत्तराधर्भावोऽपि ज्ञेयं संसारिणो मला यथामभावो भुक्तस्य पूर्वपक्षादुपक्तता मलोपयामक्षयं
पक्कक्ष भवेत संसार कारणम् अमेत्वधर्ता पुंसां पकेतु तर्ता क्रमात् पक्षात्मानस्ताभिन्ना एकदित्रिमलाक्रमात् अत्रोत्तरा एकमला द्विमला मध्य मता त्रिमला सत्वधमायज्ञेया यथोत्तरमधिष्ठिता त्रिमालिनिधिष्ठन्ति दिम्लैकमलक्रमात् इतत्मोपाधिको भेदो वीक्षसे परिकल्पिता एकदित्रमलान् सर्वान् शिव एकोधितिष्ठति अशिवात्मा कम्पयेत्यच्छे वेनाधिष्ठितं यथा अरुद्रातं कमित्येवं रुद्रजगदधिष्ठितम् अण्डान्ता हि महाभूमि शतरुद्रातधिष्ठिता मायान्तमन्तरिक्षं तु हामरेशादिभिः क्रमात् अण्डगुष्ठमात्रपर्यन्ते समन्तात् सन्तता ततं महामायावसाना धौर्वयावाध्य भुर्नाधिपे अनाक्षितान्तरेत्वान्तर्वर्तिभिः समधिष्ठिता ते हि साक्षादिविशदस्वतन्तरक्षिसदस्तथा पृथ्वीषद इत्येवं देवादेव व्रते स्थिता एवं त्रिभिर्मलैरामे पक्कैरेव पृथक् पृथक् निदानभूते संसार रोगाः पुंसां प्रवर्तते अस्य रोगस्य भैषज्यं ज्ञानमेव न चापरं भिष्यज्ञापाक शम्भु शिवापरं कारणम् अदुःखेनापि शक्तोऽसौ पशून् मोचयितुं शिवा कथं दुःखं करोतीति नात्र कार्या विचारणा दुःखमेव हि सर्वोऽपि संसार इति निश्चितं कथं दुःखं स्यात् स्वभावो हा विवर्पया न हि रोगी स्याद्विषग् भैषज्य कारणात् रोगार्थ तु भिष्ग्रोगाद्वेषजे सुखमुद्धरेत् एवं स्वभावमलिना स्वभावाद् दुःखिनं पशून् स्वाज्ञोषद्विधानेन दुःखान् मोचयते शिवा न भिष्कारणं रोगे शिवा संसारकारणम् इत्येतदपि वैषम्यं न दोषायास्य कल्पते दुःखे स्वभावसंसिद्धे कथं तत्कारणं शिवा स्वाभाविकोमला पुंसा स हि संसार्यत्युस्सून् संसारकारणं यतो मलं मायाद्य चेतनं तत्स्वयं न प्रवर्तेत शिवसान्निध्यं मन्तरा यथा मन्ये रसकान्त सान्निध्या दुःपकारका अयस्यलस्तशिवोऽप्यस्येति सूर्यया न निर्वर्तयितुं शक्यं सान्निध्यं सत्कारणम् अधिष्ठाता ततो नित्यं ज्ञातो जगता शिवा न शिवेन विना किञ्चित् प्रवर्तमिह विद्यते तत्प्रेरितमिदं सर्वं तथापि न स मुह्यति शक्तिराज्ञात्मिका तस्य नियन्तरी वीक्षितोमुखी तया तत्मिदं शक्त तथापि स न दुष्यति अनितं प्रथम सर्वमिषि त्वं स ईश्वरा ईर्षणा च तद्धिक्याज्ञा तथापि स न दुष्यति योऽन्यथा मन्यते मोहात् तस्य विनश्यति दुर्मति तच्छक्ति वैभवादेव तथापि स न दुष्यात् एतस्मिन्नन्तरे व्योमना श्रुता वाग् शरीरिणी सत्योमोऽमृतं सोमया मिथ्याविर्भवत्स्फुटं ततो हष्टतरा सर्वे विनष्टा शेषसंशया मुन्यो विस्मयाविष्ठा प्रणेमु पवनं प्रभुं
तथा विगत संदेहान् कृत्वापि पवनो मुनीन् नैते प्रतिष्ठितज्ञाना इति मत्वैम वम्ब्रवीत्। वायुर्वाच परोक्षं प्रोक्षं च द्विधं ज्ञानमिष्यते प्रोक्षमस्थिरं प्राहुर्प्रोक्षं तु सुस्थिरम् हेतुपुत्तेक्ष्य गम्यं यतत्प्रोक्षं प्रचक्षते अप्रोक्षं पुनः श्रेष्ठादनुष्ठानादिविश्यति नापरोक्षादृते मोक्ष इति कृत्वा विनिक्षेयम् श्रेष्ठानुष्ठानसच्चर्थ प्रयत्वधम तन्द्रता इति श्री शिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां पूर्वभागे ज्ञानोपदेशो नामक त्रिंशोऽध्यायः।